नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 19 तारिख शुक्रवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसह आपण केउं जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट माध्यम जनईदेवे। आज प्रथम खबर अमेरिका कमाइब 25% टारिफ। भारतर मुख्य आर्थिक परामर्शदाता अनंत नागेश्वरन कहिसंती अमेरिका भारत उपर लगाइथिबा टारिफ को खूब शीघ्र कम दिन मध्य 25% कमाइब। एसह भारत उपर अमेरिका लगाइथिबा रेसिप्रोकाल ड्यूटी 25% रु कमाई 10 किंबा 15% रखिब। कोलकातार एक कार्यक्रम में नागेश्वरन कहिसंती तांकर पूरा भरोसा रहिछि आगामी किछि मास मध्य किंबा ता पूर्व अमेरिका पेनेल टारिफ कमाइबा उपर विचार करि पारे। एसह रेसिप्रोकाल ड्यूटी जहां पूर्व आशा करा जाउतला से स्तर को आसी पारे। परवर्ती खबर 30 जाए बढ़िला इग्नो नाम लेखा अवधि। इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो पक्षरु नाम लेखा अवधि वृद्धि पाइछि। जुलाई 2025 शिक्षा सूत्र पर चलित मास शेष अर्थात सेप्टेम्बर 30 पर्यंत आशायी प्रार्थी माने नाम लेखाई पारिबे। एही समय मध्य नाम लेखाइबाकु हेले अतिरिक्त 200 टंका विलंब शुल्क देबाकु हेबो। विभिन्न पाठ्यक्रम पर इग्नो वेबसाइट को जाई नाम लेखाई पारिबे। स्नातकर विभिन्न प्रोग्राम रे नाम पंजीकरण करबाकु चाहुतिबा अनुसूचित जाति और जनजाति प्रार्थीक पई नाम लेखा फी पुनः पंजीकरण फी 50% छाड़ करा जायछि। परवर्ती खबर 60 टपिले सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। 60 वर्ष होइतिबा सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। मधुबाबू पेंशन योजना एवं जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम रे सुभद्रा योजनार पूर्वतन हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करबा पई चिठी करा जायछि। 60 वर्ष बयस हेबा परे मधुबाबू पेंशन योजना एवं जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जे कोनोसी अधीन रे सामाजिक सुरक्षा पेंशन पई योग्य होई परिबो। सुभद्रा योजनार पूर्वतन हिताधिकारी सीधासलख मधुबाबू पेंशन योजना एवं जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम रे आसीबे नाही। सेमाने 60 वर्ष पर आवेदन करबाकू पड़िबो। प्रथमे वयस्क दुर्बल अपेक्षा तालिका थिबा लोकन को अधिक प्राथमिकता मिलिबो। एने सामाजिक सुरक्षा सशक्तिकरण विभाग पक्षरु चिठी जारी होईछि। परवर्ती खबर ग्रेजुएट बेकारी को मासिक भत्ता। निर्वाचन आसिला बेकारी को कथा सरकार को मने पड़िला। दीर्घ 5 वर्ष सरकार रहिबा भितरे प्रतिटी सरकार बेकार युवक युवती को प्रताड़ित करथिबा बेले निर्वाचन आसिले भोट राजनीति को ओलाई बेकारी पई कुंभीर कांदना कांदंती। एही क्रम रे बिहार रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउथिबा बेले नीतीश सरकार राज्यर लक्ष लक्ष बेकार युवक युवती को प्रलोभित करबा पई एक भत्ता घोषणा करछंती। एही क्रम रे बिहार रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउथिबा बेले नीतीश सरकार राज्यर लक्ष लक्ष बेकार युवक युवती मानकू प्रलोभित करबाकू एक भत्ता घोषणा करछंती। नीतीश को घोषणा मुताबिक राज्यर 20 रु 25 वर्ष मध्य थिबा ग्रेजुएट बेकारी मानकू सरकार मासिक 1000 टंका प्रदान करिवे। एही भत्ता सर्वाधिक 2 वर्ष पर्यंत प्रदान करा जिवो। एही घोषणार सूचना नीतीश कुमार सोशल मीडिया रे दैछंती। परवर्ती खबर सारा कलाबाजारी होउची खूब शीघ्र समस्यार समाधान होबो कहिले जोगाण मंत्री। राज्य रे सारा कलाबाजारी होउथिबा मानिले विभागीय मंत्री। जानि सुनी किछि लोक कलाबाजारी करथिबा जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। मंत्री कहिसंती राज्य रे आवश्यक परिमाणर सार मौजूद अछि। खूब शीघ्र समस्यार समाधान हेबो। सरकार नियंत्रण को आनिबाकू चेष्टा करूछंती। पर्याप्त सार अछि। एहारी उपरे सरकार नजर रखिछंती। मंत्री कहिसंती कलाबाजारी कारणरू राज्य रे अनेक समस्या उपुजिछि। विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रहिछि। अनेक डीलर को विरोध रे कार्यानुष्ठान होइछि बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर आकाश छुआ सुना और रूपा दर। दिनकु दिन सुना दर आकाश छुआ। 2025 रो चलित मास रे सुना मूल्य रे होतिबा वृद्धि गति अन्य कौनसी मास तुलना रे अद्भुतपूर्व रहिछि। इतिमध्य मासर अधा समय बीतीगलानी। स्पॉट बजार सुना मूल्य 11% वृद्धि पाइछि। एही समय रूपा मूल्य प्राय 12% उपरको उठिछि। एभली समय आशा करा जाउछि जे मासर द्वितीयार्धरे सुनार मूल्य आउरी वृद्धि घटिबो। नवरात्रि सेप्टेम्बर 22 रु आरंभ हेउछि। धनतेरस एवं दीपावली किछि सप्ताह परे आसीबो। सेतेबेलकु घरोई बजार सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1.25 लाख टंका छुइबो। जेतेबेले कि रूपार मूल्य 1.5 लाख टंका स्तर रे पहुंची नुआ इतिहास रचिबो। परवर्ती खबर परिवर्तन हेबनै ओटीटी परीक्षा तारीख सेप्टेम्बर 27 रे हेबो परीक्षा। परिवर्तन हेबनी ओटीटी परीक्षा सेप्टेम्बर 27 तारीख रे ही हेबो परीक्षा। एही परीक्षा ठीक भाव रे करिबा पई सब आयोजन होईछि बोली विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती। तेबे शिक्षक माने सेप्टेम्बर 27 को नि आपत्ति उठाइतिले कारण सेही दिन कार्य दिवस रहिछि। परीक्षा देबे ना स्कूल जिबे एने शिक्षक मानको द्वंद्व दूर होई पारि नाही। सेपटे ओटीटी तारीख परिवर्तन न हेबा नै गणशिक्षा मंत्री कहिबा परे शिक्षक महल रे तीव्र असंतोष देखा परवर्ती खबर आवास हिताधिकारी
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଦେବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି କହିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଏସ୍ଆଇଆର୍। ବିହାର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 2002 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ନିରଜଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫିକା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚମକିଲେ ସଚିନ। ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତର ଜାଭଲିନ ଥ୍ରୋର ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ନିରଜଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଫାଇନାଲରେ ମାତ୍ର 84.03 ମିଟର ଥ୍ରୋ କରିପାରିଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ନିରଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୋ 83.65 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଥ୍ରୋ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ନିରଜ ଟପ୍ 6ରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଅସଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6ରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ରବିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଲଢେଇ। ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇ 41 ରନରେ ହରାଇ ସୁପର 4 ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ ଏ ରୁ ସୁପର 4 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମୁକାବିଲା ରବିବାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପର 10ମ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ 41 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ୟୁଏଇ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 144 ରନ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ ୟୁଏଇ ମାତ୍ର 105 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର 4 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଏଚଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିବ ଟଙ୍କା। 1,63,757 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଫେରସ୍ତ ବାବଦକୁ 110,97,58,860 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହ 4ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଏବଂ ନେପାଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଣିପୁର ଇମ୍ଫାଲରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହାର ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2023ରେ ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବଞ୍ଚାଅ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଦିନ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାହୁଲଙ୍କ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବଞ୍ଚାଅ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ରୋହତାସରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଥର ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ଦର 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ କାର। ଗାଡି ଦରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ କରିଦେଇଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏହାର କାର ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାରୁତି ୱାଗନ R ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ଟୋ ଏବଂ ଇଗ୍ନିସ୍ ଭଳି ଛୋଟ କାର ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ 1.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କାରର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ GST ର
ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପରେ ଗଣତି ମଣତି ଧାଡି ଦର୍ଶନରେ ହେବ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପରେ ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସିନ୍ଧୁକକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ନହେଲେ 24 ତାରିଖରେ ହେବ। ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପରେ ଏହାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17 ମାସରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 135.85 କୋଟି। ଗତ 17 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୋଟ 135.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିର୍ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଝାନ୍ସୀ ପୁରୀ ଝାନ୍ସୀ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ଝାନ୍ସୀ ପୁରୀ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 28/11/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11:55 ଘଣ୍ଟାରୁ ଝାନ୍ସୀରୁ ଛାଡ଼ିବ। ट्रेन नंबर 01930 पुरी झांसी साप्ताहिक स्वतंत्र ट्रेन 29/11/2025 पर्यंत प्रति शनिवार दिन 23 घंटा 45 घंटे पुरी छाड़। परवर्ती खबर जोगी सरकार बड़ एक्शन। दिशा पाटनी घर गुलीमाड़ कर दुई संदिग्ध एनकाउंटर मृत। उत्तर प्रदेश बरेली रे अभिनेत्री दिशा पट्टानी घर उपर को गुलीमाड़ घटना रे उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। एही मामले उभय अभियुक्तों को चिन्हट करा जायछि। अभियुक्तों नाम रविंद्र एवं अरुण बोली जणा पड़िछि। तेबे यूपी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ नोएडा यूनिट एवं दिल्ली क्राइम ब्रांच मिलित ऑपरेशन फल गाजियाबाद टेक्नो सिटी एक एनकाउंटर होइतिला। एही एनकाउंटर उभय संदिग्ध गुरुतर आहत होई हॉस्पिटल भर्ती होइतिले। परवर्ती खबर वेंटिलेटर रु बाहरिले अभिजित। पार्वण पूर्व संगीत प्रेमी खुशी खबर लक्ष लक्ष लोकों प्रार्थना शुणिछंती भगवान। वेंटिलेटर रु बाहर को आसिले अभिजित मजुमदार। आईसीयू बेड रे चलिछि दादांको चिकित्सा। पूर्व दादांको स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न रहितिबा बेले एबे सेथिरु सुधार आसिछि। हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे अछंती ओडिया संगीत जगतर मेलोडी किंग तथा मनोरंजन दुनियार लोकप्रिय संगीत निर्देशक अभिजित मजुमदार। धीरे धीरे तांकर स्वास्थ्य अवस्था सुधार आसुछि। परवर्ती खबर महानदी तळमुंडरे निर्माण हब 17 कोटी बंध 44 बैरेज। महानदी तळमुंडरे निर्माण हेबाकु जाउछि 17 कोटी बंध 15 कोटी अंतनदी जलाशय प्रकल्प एवं 44 बैरेज। एथिपई पदक्षेप ग्रहण करिसंती केंद्र सरकार। विधानसभा रे विधायक प्रशांत बेहेरांक अणतारका प्रश्नर उत्तर रे तथ्य देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विधायक प्रशांत बेहेरा प्रश्न करिथिले उपरमुंडरे छत्तीसगढ़ बैरेज जोगु तळमुंडरे जल संकट सृष्टि हेउछि। प्रतिकार पई सरकार केउ पदक्षेप नेउछंती जार उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर इस्तीफा देले मिलिबो हेलिकॉप्टर। नेपालर तत्कालीन प्रधानमंत्री निकट रे शर्त रखिथिले सेना मुख्य। नेपाल रे जेनजी विरोध रे प्रदर्शन थंडा पड़िछि। पुलिस सरकार हाथरू क्षमता जाइछि। या भितर एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसिछि। जो समय जेनजी जोरदार विक्षोभ करुथिले से समय जीवन बंचाइबाकू सेनार सहायता लोडिथिले पूर्वतन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। घर बाहरिबा पई सेना मुख्य को फोन करी हेलिकॉप्टर मागिथिले। आउ या परे सेना मुख्य अशोक राज तांको निकट रे एक शर्त रखिथिले ओ केपी को कहिथिले इस्तीफा बदल रे मिलिबो हेलिकॉप्टर। नेपालर स्थानीय मीडिया उकेरे रे खबर प्रसारण पर चर्चा साउंडुछि। परवर्ती खबर यूनेस्कोर विश्व ऐतिह्य स्थली संभाव्य तालिका रे सामिल है भारतर 7टी प्राकृतिक स्थली। यूनेस्कोर विश्व ऐतिह्य स्थली संभाव्य तालिका रे भारतर 7टी नूतन प्राकृतिक स्थली को सामिल करा जायछि। एथि सहित यूनेस्कोर ई तालिका रे भारतीय ऐतिह्य स्थलीर संख्या 62 रु 69 को वृद्धि पाइछि। ए 7टी ऐतिह्य स्थली सामिल हेबा सह भारत मोट 59टी सांस्कृतिक 17टी प्राकृतिक और 3टी विविध ऐतिह्य स्थली संभाव्य तालिका रे अंतर्भुक्त होइछि। नूतन भाव यूनेस्कोर संभाव्य ऐतिह्य स्थली तालिका रे सामिल होतिबा स्थान गुड़िक मध्य पंचगिन डेकान ट्राप महाबलेश्वर महाराष्ट्र कर्णाटकर सेंट मेरी द्वीपपुंजर भौगोलिक ऐतिह्य रहिछि।